अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 जुलाई का मंथ एरीज से लेके विर्गो वालों के लिए कैसा जाने के इम्कान हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करता हूं एरीज वालों का। एरीज वालों का जो लगन लॉर्ड प्लैनेट है वो 5th हाउस में चल रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन होती है, मतलब आप खुद बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। पांचवा घर है क्या? पांचवा घर है आपकी औलाद का, बहुत ज़बरदस्त। लगन लॉर्ड प्लैनेट जहाँ जाता है वहाँ पे मजबूती लेकर आता है। पांचवा घर है आपकी मोहब्बत के मामलात में। मोहब्बत के मामलात में बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। मोहब्बत के मामले में आपका पार्टनर आपका उससे आपको बहुत मोहब्बत मिलने के इम्कान होते हैं। आपकी तालीम का घर है पांचवा घर, आपकी तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। पांचवें घर से 11वें घर को देख रहे हैं तो बड़े बहन भाई या कोई एकदम आपको उनसे रिलेटेड कोई फ़ायदा, या बड़े कज़न से फ़ायदा, या बड़ी उम्र के लोगों से जो आपके दोस्त हैं उनसे आपको फ़ायदा मिलने के इम्कान होते हैं। 11वें घर से आपको एकदम कोई बड़ा गेन या कोई बड़ा फायदा, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के इम्कान होते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है। खैर, अभी मार्क्स डिग्री वाइज कम है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिग्री बढ़ रही है। तो 15 जुलाई के बाद से आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। वीनस ने ट्रांजिट भी मूव कर रही है ये इब्तदाई दिनों में जुलाई के। खैर, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी उस वक्त ये ट्रांजिट मूव हो चुका होगा वीनस का। तो ये वीनस लियो में आ रही है, पांचवें घर में आ रही है। तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि मोहब्बत की एनर्जी, बहुत अच्छी घूमने फिरने का दिल करना, या दोस्तों के साथ टाइम निकालना, या इस टाइप की चीज़ें आपको हो सकता है। पुराने दोस्त, पुरानी मतलब वो चीज़ें जिनको आपने मिस किए होते हैं उनको आप दोबारा से रीज्वाइन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त फेस है। बिजनेस या जॉब से रिलेटेड मामलात में भी आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। कोई अच्छी आपको ऑफर आ सकती है। एक चीज़ का मैं आपको खास बताऊंगा, देखें 11वें घर से शनि भी देख रहा है, तो जॉब या बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको खास ये कहूँगा कि वो एकदम कोई चेंजिंग की तरफ नहीं जाइएगा। एकदम कोई, जैसे होता है ना, किसी के मशवरे पे अमल करके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, या जॉब चेंज करके कोई दूसरी जॉब की तरफ नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा ज़रा इसका ख्याल रखिएगा। पार्टनरशिप के मामला का भी आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो आपकी शादी हुई भी है तो अपने पार्टनर की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। आपको थोड़ा सा अगर अपने पेट का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। सर में भारीपन, सर में एक स्ट्रेस सी पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। करीबी रिलेटिव में से किसी की कोई, जैसे होता ना कि कोई अल्लाह ना करे इंतकाल की खबर आ जाना, या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाना, इस टाइप की आपको खबर मिल सकती है जुलाई के मंथ के एंड तक। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़, छोटी सी एक रेमेडी कहूँगा, ज़रूर करिएगा। लाल मसूर की दाल मंगल वाले दिन आपका सदका देना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, और हो सके किसी मेल पर्सन को देना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। टॉरस वालों का जुलाई का मंथ कैसे जाने का इम्कान है। देखिए, टॉरस वालों को मैं आपको खास बताऊँ, आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट ट्रांजिट मूव कर रहा है, लियो में आ रहा है, आपके चौथे घर में आ रहा है। घर से रिलेटेड, वालदा की हेल्थ से रिलेटेड, या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके कोई घर चेंज करना चाहते हैं, या कोई किराए का घर है तो दूसरा आप कहीं लेना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। कानूनी मामला में अगर कोई उलझन चल रही है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई लोन अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, या किसी लोन कर्जे से रिलेटेड आपने कोई किसी से तवक्को कर रखी है तो उससे आपको कर्जा भी मिल सकता है, या हो सकता है आपको कोई पुराना कर्जा हो वो उतर सकता है। मतलब ये वो पोजीशन होती है। 10वें घर को भी देखेगा, कोई जॉब या बिजनेस से रिलेटेड मामलात में भी कुछ चेंजिंग होना, या उस पर कोई बेहतरी की तरफ आपको जाने को मतलब मौका मिल सकता है। एक चीज़ मैं आपको खास कहूँगा कि ज़बान में और अक्ल में आपकी वो एनर्जी आना शुरू होगी इस मंथ के मिड के बाद से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। आपके अंदर जो डलनेस और डार्कनेस चल रही थी वो काफ़ी हद तक आपको उसमें कमी देखने को मिलेगी। मतलब काफ़ी हद तक आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। कोई ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि कोई नशा या कोई ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा आपको परहेज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर और राहु जब 12वें घर में चल रहे होते हैं तो थोड़ा सा इसकी वजह से हेल्थ का इशू हो जाता है। लंग्स का प्रॉब्लम हो जाना, या लंग्स में प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, या तो एकदम जैसे कहते हैं कि खांसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो फिलहाल अगर कोई ऐसी आप चीज़ें एक्टिविटीज़ में हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टॉरस वालों को मैं कहूँगा, क्योंकि ये इस टाइम इनकी पोजीशन चल रही है। सफ़र का मामला आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई आप अगर बड़ा सफ़र करना चाहते हैं, या कहीं घूमने फिरने का आपने प्लान किया हुआ है फैमिली के साथ, तो वो आपका काफ़ी हद तक जुलाई के मिड के बाद से वो होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके मोहब्बत के मामलात में ख़ास मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक टाइप की आपके अंदर एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अपनी पर्सनालिटी को भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। अगर फीमेल हैं तो बालों पे, स्किन पे, इससे रिलेटेड अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ जाएगा। अगर मेल हैं तो सामने मतलब थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि
पार्टनर की तरफ या कोई नई पार्टनरशिप की तरफ मोहब्बत के मामलात में अट्रैक्ट होने पे वाइब्रेशन, आपकी मोहब्बत की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस फेज़ के अंदर। ऑल ओवर ये बहुत अच्छा फेज़ है। वो मोहब्बत आपकी शादी में भी कन्वर्ट होने के भी इम्कान है, यानी कि अगर आपकी कोई मोहब्बत चल रही है, आप किसी को पसंद करते हैं, तो वो शादी में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा फेज़ है। आपके दूसरे घर का मालिक माल खाने में अपने ही घर में चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन ये इसलिए मानी जाती है, कहीं से एकदम कोई बड़ी अमाउंट मिलना या कोई बड़ी अमाउंट की आपने तवक्को रखी है, तो वो चीज़ भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है आपको। इसलिए आपको थोड़ा-सा ज़रा माली मामलात में थोड़ी-सी परेशानी फ़ील हो रही है, क्योंकि दूसरे घर का मालिक ही कम-बख्त चल रहा है। सन ने अपनी रोशनी के ज़रिए उसको रोका हुआ है, यानी कि आप बहुत अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त जगह पे खड़े हुए हैं, मगर आपकी आँखों में कोई तेज़ रोशनी मारे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो मरकरी इस टाइम कम-बख्त चल रहा है, तो इसलिए आपको वो चीज़ें अभी पैसों के हिसाब से या कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे को कैसे रोकना चाहिए, पैसे के खर्चे को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये थोड़ा-सा भी आपको समझ नहीं आ रहा, मगर जुलाई के मिड के बाद से काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें भी समझ में आना शुरू हो जाएँगी। हिडन एनिमीज़, खुफिया दुश्मन या खुफिया बैकबाइटर जो आपके हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो आपके मुखालिफिन जो है, अब उनका कमज़ोर टाइम शुरू बनता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब अब उनकी कमज़ोरी का टाइम शुरू हो रहा है। क्योंकि फिर वही बात है, आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट केंद्र में आज चल रहा है, ये बहुत अच्छी पोजीशन शुरू हो रही है। छोटी सी मैं रेमेडी कहूँगा, आपको ज़रूर करिएगा। हो सके किसी भी फीमेल को आप जो मुस्तैक हो, आप उनको सब्ज़ी, हरे रंग की सब्ज़ी जो जैसे पालक होती है, भिंडी होती है, मतलब हरे रंग की कोई सब्ज़ी आप किसी मुस्तैक खातून को आप बुध वाले दिन खरीद के दें, आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है आप लोगों के लिए। मैं अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। जेमिनी वालों का जुलाई का मंथ कैसा जाने के इम्कान है। जुलाई में देखिए आपका मरकरी लगन पे चल रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है। आपकी अपनी अकल, आपकी अपनी जहानत के ज़रिए आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पैसों के मामलात में जो आपकी रुकावट चल रही थी, क्योंकि मार्स आपका दूसरे घर में चल रहा था, वो ट्रांजिट मूव कर गया, तो आपको कोई अच्छी ऑफ़र या कोई अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी या आपको कोई अच्छी आपको पैसों की मामले में कोई अच्छी आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और वो पैसा आपके लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप उसको सेव करना या इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपको मैं कहूँगा दूसरी चीज़ कि आपके वालिद के मामलात में, वालिद की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपका वालदा की हेल्थ में आपको थोड़ी सी ज़रा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके बड़े बहन भाई, बड़े कज़न से आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, उससे को थोड़ा सा ज़रा दूर रखने की ज़रूरत है। आपकी अगर बच्चे हैं, मतलब आपकी अगर कोई औलाद है, तो उनकी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 5वें घर में औलाद से रिलेटेड थोड़ी सी ज़रा परेशानी देखने को मिलती है। और अगर आपके मोहब्बत के मामलात अगर कहीं चल रहे हैं या किसी के साथ आपकी अटैचमेंट है ऐसी, तो उससे बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसमें थोड़ी सी ज़रा जैसे कहते हैं ना कि एक डिस्टेंस आ जाना, एक उदासी की कैफियत रहना या एक अजीब सा मूड ख़राब होना, तो इस फेज़ में आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है। मगर खैर 15 जुलाई के बाद से इसमें भी आपको थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिलेगी। वो गलतियां जो आपने की हुई थी पहले, उसको आप सही मतलब जैसे कहते हैं ना कि सही ट्रैक पे लेकर उसको आप पॉजिटिव तरीके से लेके चलेंगे। एकदम कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होना या कोई आपने बड़ी किसी से तवक्को लगाई हो या काम के मामले में बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका भी आपको अच्छे मतलब साइन आपको देखने को मिलेंगे 15 जुलाई के बाद से। मतलब वो चीज़ें भी आपको बेहतरी की तरफ देखने को मिलेंगी। एक मैं छोटी सी आपको रेमेडी कहूँगा, ज़रूर करिएगा आप। ये हरे रंग की, क्योंकि देखें जेमिनी का कारक ही मरकरी का रंग जो है हरा है, तो हरे रंग की चीज़, ग्रीन कलर की आप कोई सब्जी किसी भी मुस्तैक खातून को देना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ये आप जो बुध वाले दिन दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। कैंसर वालों का जुलाई का मंथ 2023 कैसा जाने के इम्कान है। देखिए कैंसर वालों को मैं कहूँगा अपनी पार्टनरशिप के मामला को बहुत एहतियात से चलाएं। गुस्से को, लड़ाई झगड़ों को थोड़ा सा दूर रख के चलने की ज़रूरत है। वालदा की हेल्थ में आपको थोड़ी सी तरह जैसे कहते हैं ना कि बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपके पैसों के मामलात में भी हो सकता है आपको कोई कहीं से कोई अच्छी बड़ी अमाउंट मिले 15 जुलाई के बाद, या अगर आपने कर्जा लिया हुआ है या दिया हुआ है या कर्जे को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, तो उसकी कर्ज की लेन देन के मामलात में भी आप थोड़ा रिलैक्स होंगे। आपके सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। आपको ख्वाब आपके बड़े रियलिस्टिक होंगे। आपके अंदर एक ब्यूटी, आपके अंदर एक चार्मिंग, मतलब इसमें आपको थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वीनस आपकी बहुत अच्छी हो रही है, दूसरे घर में आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। ख़ानदान वालों में, रिश्तेदारों में एक अच्छी आपकी जैसे कहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक चीज़ में अगर मैं ख़ानदान और रिश्तेदारों से कहूँ, तो ख़ानदान के कोई करीबी या दूर के रिश्तेदार या
کوئی خاندان کے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کی کوئی اللہ نہ کرے ڈیتھ کی نیوز یا کوئی ہاسپٹلائز ہو جانا اس ٹائپ کی نیوز سننے کو مل سکتی ہے، کیونکہ آپ کا سیٹرن اور مون 8ویں گھر میں چل رہے ہیں یہ، اور مارس دیکھ رہے ہیں اس کو، تو اس ٹائپ کی چیزیں ایک دم دکھاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ریمیڈی بھی کہوں گا ضرور کریے گا، تاکہ ان چھوٹی موٹی آپ اپنے چوٹوں کا بھی خیال رکھنا، مطلب جسم کے کسی ٹانگوں کے حصے پہ چوٹ لگ جانا یا کٹ لگ جانا، اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی۔ کاروباری معاملات میں، پروفیشنل معاملات میں ایک دم کوئی چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ تھوڑا سا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ جو کر رہے ہیں اس کو آپ ویسے ہی لے کے چلیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اسی میں ہی آپ کو تھوڑی آہستہ آہستہ ترقی دیکھنے کو ملے گی۔ میں آپ کو ریمیڈی کہوں گا، پیر والے دن دودھ کا صدقہ دینا، کسی بھی مستحق خاتون کو آپ دودھ کا صدقہ دیں، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ مون سائن فیمیل سے لیا جاتا ہے، لیو سن کو میل سے لیا جاتا ہے، تو آپ کا اسینڈنٹ جو ہے مون ہے، آپ کسی فیمیل کو صدقہ دینا آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ اگلے برج کی طرف آتا ہوں، لیو والوں کا جولائی کا منتھ کیسا جانے کے پرامن۔ لیکن لیو والوں کا میں خاص اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کا یوگ کارک پلانٹ لگن پر چل رہا ہے، یہ بہت زبردست پوزیشن ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے لگن کے مالک سے زیادہ یوگ کارک کدھر چل رہا ہے، تو آپ کا بیسٹ چل رہا ہے یوگ کارک۔ آپ کے کاموں میں کے معاملات میں، آپ کی پرسنالٹی کے معاملات میں، آپ کی ہیلتھ کے معاملات میں، آپ کے ریلیشن کے معاملات میں، ہر چیز میں آپ کو بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کے مسلس میں بہت زیادہ آپ کو طاقت دیکھنے کو ملے گی، آپ کے انر آرگنس میں آپ کو بہت زیادہ طاقت دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کے بس ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کو غصے کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، اور اپنے پارٹنرشپ کے معاملات، اگر آپ کی شادی ہوئی بھی تو اس پہ بہت زیادہ دھیان سے لے کے چلنا ہے آپ کو، مطلب اس میں بات خراب نہ ہو، غصہ نہ آئے اس میں، کیونکہ مارس اور سیٹرن کی نظرات بنی ہوئی، تو یہ چیز کراتی ہے آپ کے پارٹنر کی کوئی ڈپریشن کے معاملات، پارٹنر کے ساتھ کوئی ان کے جیسے کہتے ہیں نا ان کی کوئی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی کے معاملات، یہ ٹائپ کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ آپ کے اندر کوئی نئے کام کرنے کا، نئی چیزوں کو سیکھنے کا یا نئے معاملات کو سرچ کرنے کا یہ ٹائم آپ کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی قریبی رشتہ داروں کی ہو سکتا ہے کوئی اللہ نہ کرے ڈیتھ کی نیوز یا ہاسپٹلائز ہونے کی نیوز آپ کو سننے کو مل سکتی ہے۔ سفر کرنے کا، گھومنے پھرنے کا آپ کا بہت زیادہ دل چاہے گا، بلکہ آپ ہو سکتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ آپ سفر کرنے کو بھی جائیں، کیونکہ 12ویں گھر سے وینس ٹرانزٹ موو کر کے آپ کے لگن پر آ رہی ہے۔ پروفیشنلی آپ کو بوسٹنگ ملے گی، محبت کے معاملات میں بہت زیادہ آپ کی ہائی وائبریشن رہے گی۔ اگر آپ کے اختلافات چل رہے ہیں اپنے پارٹنر سے یا کسی بھی مطلب آپ کے اپوزٹ جینڈر سے، تو اس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ تعلیمی معاملات میں بھی آپ کو بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملے گی، مگر میں ایک چیز کہوں گا، ابھی تو ظاہری بات ہے اس منتھ کی میں بات کر رہا ہوں، اکتوبر کے بعد سے آپ کی بہت زیادہ تعلیمی معاملات میں بہتری رہے گی، مگر فی الحال 15 جولائی کے بعد سے آپ کو اپنے تعلیمی معاملات میں بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے اندر اسپریچل معاملات میں ایکٹیویٹیز وہ بڑھ سکتی ہے، مطلب وہ آپ کے اندر اس چیز سے آپ اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو آل اوور لیو والوں کا یہ منتھ بہت زیادہ بہتر جانے کے امکانات ہیں۔ ہیلتھ میں کہوں گا تو 2-3 چیزوں کو میں خاص بتاؤں گا۔ ایک تو آپ کو اپنے پیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے سروائکل کا تھوڑا خیال رکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے UTI مطلب کہ یورین انفیکشن ٹائپ کی چیز آپ کو تھوڑی سی دیکھنے کو مل سکتی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا بھی آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک میں آپ کو صدقہ بتاؤں گا، ہفتے والے دن کالی ماش کی دال کا صدقہ دینا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ اگلے برج کی طرف آتا ہوں کہ ورگو والوں کا جولائی کا منتھ 2023 کیسا جانے کے امکانات ہیں۔ دیکھیں ورگو والوں کو میں خاص اگر آپ کو بتاؤں، آپ کا لگن کا مالک 10ویں گھر میں چل رہا ہے، یہ بہت زبردست پوزیشن ہوتی ہے آپ کے پروفیشنل معاملات کے لیے، آپ کے ہیلتھ کے معاملات کے لیے، آپ کے والد کی ہیلتھ کے معاملات کے لیے، آپ کی پڑھائی کے لیے، آپ کی مطلب آل اوور لگن کا مالک اچھا چلنا، یہ بہت زبردست پوزیشن ہوتی ہے۔ 6ٹھے گھر میں سیٹرن چل رہا ہے، خیر آپ کا کارک پلانٹ ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کے کوئی ہو سکتا ہے کوئی نئے کام کی طرف یا کوئی نئی چیزوں کو سرچ کرنے کی طرف آپ کا دھیان جائے، پرانی چیزوں سے آپ کا تھوڑا سا ایسا لگے گا کہ اب کوئی نئی چیزوں کی طرف میں لے کر جاؤں۔ بس ایک چیز کو 2 چیزوں کا میں آپ کو خاص خیال مطلب کہوں گا کہ کریے گا۔ ایک تو آپ کو کسی کے بھروسے پہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ذمہ داری نہیں لیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ یا کسی کی لڑائی جھگڑوں میں آپ کو نہیں پڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ قانونی معاملات میں بھی آپ کو تھوڑا سا ذرا دور رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 12ویں گھر میں مارس چل رہا ہے۔ آپ کو گاڑی یا بائک بھی بہت احتیاط سے چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر میں کہوں گا مارس آپ کا 12ویں گھر میں چل رہا ہے۔ اگر کوئی سفر آپ کرنا چاہتے ہیں، بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیجیے گا۔ 12ویں گھر میں آپ کے مارس چل رہا ہے۔ آپ کو اپنی ہڈیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، مطلب جسم میں کوئی چوٹ لگے تو ہڈی تک اس کا فریکچر ٹائپ کا ہونا، اس چیز کا بھی آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بہن بھائی، بڑے کزن سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یہ بھی بہت زبردست پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے ہو سکتا ہے
ایک دم کوئی موڈ ہو گیا میں مطلب ملک سے باہر جا کے کچھ کام کروں یا وہاں سے آ کے کچھ کروں یا جاب کو چھوڑ کے میں بزنس کی طرف آ جاؤں یا بزنس کو چھوڑ کے میں جاب کی طرف آ جاؤں، تو مطلب ایسے تھوڑا سا ذرا آپ کا مائنڈ رہے گا اس منتھ تو بہت زیادہ بیلنس ہو کے چلیے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لگن کا مالک بہت اچھا چل رہا ہے، تو ادھر ادھر کی سوچوں میں نہیں جائیے گا. اپنے آپ کو جس ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں اسی ٹریک پہ آپ اپنے آپ کو مطلب لے کے چلیے گا، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر جانے کے امکانات ہیں. ورگو والوں کو میں خاص کہوں گا کہ آپ کو اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں بڑی عمر کے، ان کی ہیلتھ کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. کوئی خبر آپ کو مل سکتی ہے ہاسپٹل سے ریلیٹڈ یا کوئی ڈیتھ کی نیوز، کیونکہ جوپیٹر 8ویں گھر میں چل رہا ہے تو اس ٹائپ کی تھوڑی سی ذرا آپ کو خبر سننے کو مل سکتی ہے. آپ کا آل اوور ویسے لگن کا مالک پھر وہی بات ہے کہ 10ویں گھر میں چل رہی بہت زبردست پوزیشن ہوتی ہے آپ کی. ہرے رنگ کی سبزی دینا کسی بھی مستحق خاتون کو بدھ والے دن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا. تو کوشش کریے گا مغرب سے پہلے آپ پالک ہوتی ہے ہرے رنگ کی، ہرا دھنیا، مطلب جیسے ریڈ کلر کی گاجر ہوتی ہے ایسے نہیں، کوئی ہرے رنگ کی سبزی جو ہے آپ کسی بھی مستحق خاتون کو دیں بدھ والے دن مغرب سے پہلے. تو یہ ریمیڈی آپ کریں، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر جانے کے امکانات ہیں. اگر آپ کو کچھ پرسنل اپنے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ اپنا رائچہ مجھ سے نکلوا سکتے ہیں، دکھوا سکتے ہیں. باقی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں.